na adesua na me pese me nu esua no mato ne din say amend your ways. Amend your ways. Hwe wakwan eye. Hwe wakwan eye. If you say heaven akwantu e na ye tuo no. Enti ne se wan hwe wakwan eye e be ya se kwan ya onam so no Nyankopon na kwan. Na so ani beba ho so no na wa yira. Amen pa. Had I known so no, it's always at last. Mi hunu yanka eno no dane de nyina no aka echire. Enu nti no ene ya woti ase na ese wotumi hwe wakwan eye. Se ne be ya won ma no mfiri Nyankopon na kwan so. Na de di kan me pese mi bisa se botaye ben e na wodidi Kristo echi. Botaye ben ti na waba baji Yesu edi. Botaye ben ti e na wosi e na de uyo Kristo ni ufro hu so uyo Kristo ni mapa. Botaye ben. Ene nipa bebe na baji Yesu edi because hu se obi abaji edi no no so abaji edi. Se uwa nkasa no ye nipa na wonni botaye bia woni so anase wo ye bibi na se wonni mission anase vision bia woni so a de wo ye bia no umfa hoden bi enye enti wontumi nko wani dane de nyina no be stagnant wo be gina faako enti no ye nipa na ngasa no ye bibi wa brabo mu a wo se ye de bibi si ye ni so se ade ya me ye me pese minya se enti na me ye fiti prako pe nka se me pese me ye sa ade we abra adwen bia enta echire eto ase de wu ye bia no onya odi botae bi si weni so se ade ya me ye wenti na me ye me pese minya sa ade we enti oni pada se ni bia ansa na wo beka se wo ton ade no wo pese wunya mfaso bi we chire enu nti na wo ton unton se me me fekeke na me ton na mo mfaso na wo benya no ade ye bibi no enu nti na wo ton ade enti ne Kristo waba gi na die no botae ben le si weni so ade nti na waba ba gi na die waba beji na edi because obi abeji edi ntina waje edi webusue mu nyina obi aye Kristofo ntina won so waba beji edi ana say botae bi si weni so ye obotae mienu obi wo hwa waba beji edi because opese onya wiase japade ne ho tono e wo wiase a wo mu yi set sa meka say obi de ye awo ntina waba beji Yesu edi obi de ye akwantuo obi dia so ni se opese wo hu nsankyerene obi so dia ni se te se opese nani gi e wo wiase a wotimu yi se etesa meka se won sabeka ne wo hwehwe ne pa akwantuo no won sabeka ware no ejuma no awo no won sabeka na so ni nyina emu no se ne wo ka won sagu obu a wonni nkwagie efise sa okay kan Luke ya kan Luke chapter 12 verse 15 na osi onipa da seni enye de wenya boroso enye numu na wonkwa wo na Luke nso Mark ho nso a kire yen se wonya wiase japade nyina na se wo hwere wo kra emfaso ben na wo benya enti se wiase japade bi nti na wodi Yesu echi wiase Yesu edi dia meka se wayira amen pa meka se wayira bebre na ya ba beje di because ye pewiase japade bi ye pese ye nipadua ho tono ye pese ye nya adwuma ye pese ye nya warepa ye pese ye tumi tu kwan ye pese ye tumi ye yie enu nti ne ba beje di enu nti ne ye di Yesu echi se enu nti dia orofo anka be ye se wo betena wo ba bi na waje wa home dan se dan de nyina no wo se wo mmere na utese wo na masori dan mu na program bi ampa ho nanso no enye nkwanje nti na wokọ ensankyerene ene awo bi a wope edwuma bi a wope nu nti na wokọ se te sa de anka meka se fada because ni nyina emu no won saka na se woni nkwaje a wabregu Nyankopon hwa ma mefia ni nyina emu no se won saka na se ene woka won sagu obu a wabregu obregu nso eya obregu eya pa ejumasin so esuni aketua se wo be pre wo modeni asom nyame di nyame achia na chese la show no wa hwere won kwade eni anka wo de dai anka mfaso wo ba so because Kristo echi a wodie yi enye enkwade enti na wodi na echi na emom no se ubenya wo ho se wo nipadua ho beto no eni anka fada obi nso dia ne se wa ba bagie di because opese wo oni Nyankopon bo mpu because opese wo hunu nyame because opese wo nya nkwagye because opese oni Nyankopon nya yonko fa mu odene
orofo set sa wa yade nanso hwe wa kwan yie bia na kwan ya wonam so awrahosem ne se bebere na empempi na ye kase ye dinyame achi ye ni abrese ye pese ye ni nyankopon enya yonkofo emu oden nanso ni nyina emu no na bia kwan ya ye nam so no ya mane ya yera eye yensi ye nam nyankopon kwan so nanso ya yera because of nyam suban kitinkiti bia wo ye hunti na ama ya mane efri nyame akwan so nanso ye ya adwene de ene ye ni so de ye hu ne se ye nam nyankopon ne kwan so ameba ye hu ne se ye nam nyankopon ne kwan so enti se obeka Proverbs a o se okwan bi wo ho a onipa ni so no etene ma no nanso ne wie ye no eyowuo eye nbuase eye oseye eye ahwease eye sum enu nti ni Kristo chi a udie se ye nkwaje nti a meka se hweyie na hwe wakwan yie wanamonto yie hweyie na wanye breguo hweyie na wanye cost 90 job ameba hweyie na wanye cost 90 se wonim se Kristo chi a midi na chi se mepese minya nkwaje ema mekra daachi no menjira daachi Kristo nkanje me se minimu woda no ene na hwe wakwan yie hwe wanamonto yie hwe bia ututu wanamo eko emma enye wankasa nyansani wo wankasa weni so amen pa enye nyansani wo wankasa weni so because onipa de ya hunu se ya kwan na etene ma yen nanso so no webisa se nyankopon etene ma nana enye se nipa eboji wo so se wo ya ade wo de otumi tua wo tight wo de otumi yese no enye no na nipa aka na enye no ena kire se wonam nyame akwan so nanso akomami boni bi akomam esu bi a wo dan na die no oni nyankopon wa yonkofa anase wa mane amen ba yankin kan kakra ewo Jeremiah chapter 26 verses number 13 nyankopon enhwa mu nyina Jeremiah chapter 26 verses number 13 o se na afei muma makwan ni mu ni ye enye yie amen pa se wo si Kristo echi a wudi no wudi na chi because of enkwaje dia o se eni afei ma wo ni ye ene wa kwan enye yie ma wa kwan ya wonam so no enye nyankopon akwan eya na mera ho se bebre na ye hunu se ye nyame adwuma no pa nanso so no kwan ya ye nam so no nyame akwan yamane mane nanso yema yeni emba ya ho so orofo ene ma weni enda ho ma weni bra ho so wankasa tenase na bisa ho se me wadom no mu ana amen pa sina 2 Corinthians chapter 6 verse 17 aka so ho so se wadom no mu ana se wafiri mu test yourself say me wadom ni mu examine yourself say enti no kwan ya menam so no eye nyame akwan eye kwan ya de mi kwakọ wie nkwaje mu ana se mama ne o se mu hwe mu ni ye eyie ene mu akwan eyie se ne be ya mu firi adom ni mu ene ni ye be na wo da na di aso Kristo ni aso jidi ni wa wo fra ho se wo de we nyankopon eyi evangelist wo ye prophet wo ye reverend wo ye eyi whatsoever you call yourself sene edin biara wo de fra ho wo na wonim na asusu no hwe kwan ya wonam so no se hwe se wo mane ana se wonam kwan ne so akwan mienu akwan ahodo mienu na da ho the broad way and the narrow way enti de wo he e na wo wonam so de wo na wotutu wanam esimu nyame de ana se obronsam de mesi na wonam so wani baji o because unipedua ko betono nanso awieye ne yowuo nanso nyankopon akwan so de wonam so asenya esu fed dinti no ena ma nipa bebre na mane nanso ka hu se ne bra wo bra no ekina eye nigye enti o se ene ohawa ye femu ateti a ye femu no it can never be compared to that future glory no and to me enfan compare amen pa enu ntino se na wo fa onam ohaw bi mu onam ateti bi mu usu because of nyame chi a wodi a hunu se obre enye kwade biara da obre enye kwade biara da enti ma wa ba mu mbu nka se mi ni dan mi ni fie mi ni yire aware che se awo krampo na mba enu ntino madwuma se mabɔ ho mpa ye nye enti ene masan mechi Bible said the order and sassof unto that demo. Now what can we show no one sem fata when Yankopon. And it's also Yankopon Gina Wababa Gina Diano Christo, Gia Wababa Gina Diano. So we see a young quadrancia and you show near ye. And the yabe and I would dine a dear as so Christo ni.
Eya mpempi no ye dada ye ho. Ye dada me eya men dada ho. Ye dada ye ho ka se ye nam nyame akwan so ye suban no eya because edan no de ya painting ho kama. Nanso emu no ne asem no. Kan ye dwamambo bia na ye bo. Wig bia na ye hye makeup bia na ye de painting ye nim huhu. Ne nyina na ye si ye gya ye si ye roro ne nyina atu egu. Nanso so no akoma mu de ne ye nyanya ho adwuma. Adwuma o ene tujo we baka kire o se sunson wakoma mu enye won taade mu enti men dada ho nka sesisi ade men taade si me na ase miduku dani de nyina mechim miduku te se me be bia ngu ho sa puskele keni dia keka ye ka ho na kane no ye hyehye no ene ye gya ne nyina ya roro ne nyina egu ho enti ye hunu se ye nam nyame akwan so nanso akoma ni mo ye fi mumma ye nya akoma ni mo adwuma na daachi wan bre ngu ya kuma ni mwadwuma na daachi ubre anye kwa Kristo chi a wodi anyina ekukuhwe ase nyina mu na Kristo baba na obeka se menimu wa orofo ebeye ya osinye wana wasi mi se radie enye wana adani de nyina wosi asori dem o enye wana woni mu tight akase bitua enye won nemu wana woye echana pedie apedie no woye nyankopon na pedie no eno na woye anase uye de ye wankasa weni sofe amen pa uye de ye wankasa weni sofe anase nyankopon de na woye because uye bibia wo mbisa nyankopon se na mo amituo no eye wope anase wo mbisa because wonu se de uye bia ye right Mr and Mrs right wo de bia uye bia ye right already umpo awon pe because wonu mi se de me ye no eno na ye se woni nyankopon amfa se wo su nam nyame akwan so dia etwase ye hunu Kristo su ewo mu embie wanu nka se mitutu mana mo si Kristo die mu abraye hu Kristo su wo mu Kristo die ne bia eni wo mu ede na kire se wo ye ne ba ede na kire se wo ye ne ba amen ba akoma mu bone nya atwo ebufuo nketenkete bi asodo otan nanso Bible ne se emaye ma nyaatwum emfra wodom nanso ene ye keka ye ni manya mesompa nanso emu ahoɔden no emu adwuma ne de ya to egu ye ma nipa nyina hu no se ye tene ya ye hu se farisifo edan no hu de ya ka ho kama nanso no emu ne de wura mu a kanka orofo ye mfa saa su wei emfa wura oso ahimemu o saa su wei wuntumi fendi Kristo echi enti ena nipa bebre na fa ya fast ya ma tese ye mukuro ye tukuro nyina tese ye pe hon konkron ne ntumi ba because esu bi ati wu mu no hon konkron ne ntumi ne wo mbetena hon konkron wo ntumi ne wo embetena arofo no mumma ye hwe ye ni ye eye ni ya ye danedi ewo kukue mu eno na hia o enye nipa ni su no nipa ni su de ye pese nipa nyina hu no se ye tene enti ene de ye na su kukue mu de no dani de nyina asema meka no se kukue mu bone na wo ye no kukue mu ni ye bia wo danedi na abrabo a wo bone wo kukue mu ho no eno na kire se wo ye nyame ba eno na kire se wo nam nyame akwan so ana se wa mane amen pa me ti ye se me ye kukue mu bone bia me nko na me nyankopon because nipa bi eni me nipa bi eni me kukue mu asem na so nyankopon de o si de wo wiase nyina kire se na ni video ni nyina enti wuntumi mfa bibia ensie nyame men dada ho na nyankopon susu de yensi na twetwe na de nipa na sani wodua na sase so hanom enu na wo betwa enu ti mumma yenhwe yie na yemma yeni enda ho hwe kwan a wonam so ni yie ni ya woda na di kukua mu ene nipa nu so no hwe ni yie enkeka woni manya mesompa na nto emu ahoɔden ni ngu ahoɔden no so ye o si didi anwum animu no eye gidi ehunu enti ti wa ba bagye di na se wontumi enye di ama wa ba bagye di no munyuma ene na wajira amen ba yentu aso o si muntie o si afa muma muni muma mo akwani muni ye enye yie na muntie Ewurade mo Nyankopon amen ba yentie Ewurade ye Nyankopon ene wiase japade enti wiase fefede enti wiase akono enti amate se Nyankopon afre nipa bebre na so yentene ne ni o yentene ne dani de nyina ye bompa ye
esre nyankopon se ye pesa de we ye pesa ye te wone nanso ye nte enye se nyankopon won frɛ wo enye se nyankopon ne wo nkasa wo ne wo kasa nanso so no wesisi waso wo ma wiase agapade bi wiase afefadie bi esisi waso because that sorry anapa ne wodwene ho ane wiase agapade kwan ya mefa so amenya me ho kwan ya mefa so amedwuma bekoso wodwene honamu de wondwene nyame de honamu de nko na da ne de nyina wodwene Bible no so de oye adwuma ma honamu no obetwa owuo obetwa proye na de oye adwuma ma honhom no betwa dan kwa enti ne sa wo de wo si dan ne de nyina obedwene honamu adwene obedwene niam ebe ma ni padua no ho ato no de ne na wo nte nyame ne nyankopon be fra wo nte ne ene nyankopon wo bom ogira wakoma pro n'echi ogina kuma pro n'echi ebomu osise wo be bie no wo beti ne na wo be bie no a wo be bo awremu ni waba betena se abetu nse didi na onu wa benya yonkofa mu odene amen pa o se wo tinya meni ana wo tinya nyankopon ne yete ne ana ne yente nyankopon ne because ya mawiase honam nyama bi efra ye nenini yaso esisi yaso nti yente wa fra ye ne a na so yente ne amen pa yente ne because ya ma honam nyama obi a waguma honam no otwa proye enti ne se wo si Kristo echi a wodie se nya honam nyama nti na momu no eye honhom se wo benya nkwaje dia ene na guma honhom brama honhom no prise okra ne benya baby papa atena daachi bi prise ene se metwere me nkwa menya baby papa e dia ma wokra because prayer wo prise obenya wiase japade me nka se onya wiase japade anya wo eye papa nansu so no se wo de wura kwahyemu a enkwaje ani o se oni pajeseni enye de wa brenya wo enye de abonya aboroso enye anumu na wo nkwa wo na se wonya wiase japade nyina wonya wo ho na se wo hwere wo kra emfaso papa ben kra ena wo benya na che se waye eyi wa bregu obregu adwuma ena waye obregu nsusu de eya menu adofo ma wani mbra ho so ma wani mbra ho so ne hwe wa kwan yie ene woni ye ne yie se ne ye no enso Kristo ani a se mfata Kristo a se saa so na bi ni Kristo mu di asan wachi wate san wachi na sa ne bra o si tie me ne nwan tie ne enti sa wo so nyame nwan a adenti na wonte ne adenti na wonte ne se nwan ye de nwan ko edidie na se master ne firi ho na se obi foforo ba ebe fra nwan na nya de ombeti da because omunye nwan ne hwefo nanso se onwa odwan hwefo ne ba pe ofra mu a omote because omu se yeja anase ye master efra yen nanso ye de yesi ye master ni Kristo nanso ye adwuma mabronsam yesi ye master ni Kristo nanso ye ntene ne ofra ye ne a ye nte because nunam ejapade bi efra ye nini ene yaso amen pa me pacho metwaso osina irade inu ne ho bone a oka se wode beye mu no ho amen pa ti irade ne hwe wa kwan yie mane firi sa kwan bone no so se ne beye irade be nu ne ho e wo kwan bone na adwen bone na wa fa se wo beye no bone na wo se wode beye wo no hwe yie osi sachira wa adwene mane firi sa kwan no so se ne beye nyankopon so be sachira enu nti no kan Ezekiel chapter 18 verse 21 also wode boye ni se wo sachira fi wa kwan ho a wa kwan bone ho na se wo be di Kristo echi a ono nso so no obe sachira fi na dwen bone a wo se wafa ewo ho no amen pa obe sachira enu nti nso sachira wa kwan me amen pa mo fan cheme enti wonso hwe wa kwan eyie senye be ya nyankopon so adwenbone a wafa wo ho
boni a wahyehyɛ sɛ wɔde ba bɛyɛ wɔ no ɔno nso bɛsakyɛ na adwen because nipa biara ntumi gyina Nyankopɔn ebufu ano wontumi engyina Nyankopɔn ebufu ano na Nyankopɔn nso ne nsɛm hwie ɛden ɛyɛ ankasa enti sakyera wadwene hwɛ kwan a wonam so ne yie anamon no woni ye no abrabo mu kukue mu de no hwɛ ne yie na anya wo sɛ wonam kwan papa ne so amen pa yenko Ephesians amen pa Ephesians chapter 5 verses number 15 Nyankopɔn hwɛ mpacho ba so na wahye Ephesians chapter 5 verses number 15 no etifi asɛm o si asetena pa ho afutuo asetena pa sɛ yɛse yɛpɛsɛ yenya nkwagye yɛ ne Kristo enya ayɔnkofa mu ɔdende a ɛne na etwa sɛ yɛhwɛ yɛasetena mu etwa sɛ yɛbɔ abrabɔ pa yɛasetena mu yɛnamonto mu etwa sɛ yɛbɔ abrabɔ pa ɔkasa mu etwa sɛ yɛbɔ abrabɔ pa yɛma yɛkasa yɛ deda enkyini wɔ mu amen pa hwɛ wa ɔkasa yie hwɛ wa namonto yie wuni yɛ wa brabɔ enye sɛ wakɔgodu nyame nipa ni mu nko na wabɛbra wo ho asio krama ho brase ukukue mu hɔ no nso so ehia pa kukue mu hɔ de no ɛno na ɛkaunte nipa no so de na yɛnyina nim sɛ pretenders na yadɔɔso yadɔɔso pa na nso kukue mu de no ɛno na ɛkaunte amen pa ɔsi enti monhwɛ mo nante yie enye sɛ wɔn a wɔnim nyansa na mmom sɛ enyansafoɔ ɔsi hwɛ wo nante yie wana monto yie wasan besisi wɔ ha hwɛ wo nante yie enye sɛ wɔn a wɔnim nyansa na mmom sɛ enyansafoɔ yaka so bi nim nyansa na sɛ saa nipa no ɔyɛ atete kwa saa nipa no onim nyame saa nipa no onsuro nyame because nyame suro fitias ɔse nyansa fitias ne nyame suro enti ne sɛ wo suro nyame a wo nyansa sɛ Kristo ati wo mu a wo nyansa because Kristo no ne nyansa no so ɔte wo mu a ene na won so wo benya nyansa enti ɔse nante yie hwɛ wana monto yie enye sɛ wɔn a wɔnim nyansa enye sɛ atete kwaafo enye sɛ wɔn a wahwe bɔne mu enye sɛ wɔn a watɔ bɔne mu wɔn a wohunu bɔne sɛ papa enye wo mu na mmom si nyansafo ara ho ya si ye penkwagye ama ye nkra bra ye bra nyina ye nkwagye ntia nanso so no ya mane ye nante se nyansafo amen pa ye nante se enyansafo nipa na ye di n'echi no oye nyansa enti adenti na ye hu saa nyansa ye hu no bi weye mu yehu bi weye mu osi ye nante se nyansafo na mo nya se nkwasiafo amen pa osi mo hwe mo adagye yi efise enei eye nabone emra ye wo mu eye mrebone ade achi ade se kwa na ekọ nanim na niema esisi wasase so nyina kire me ne omienu se ewie ye na ben enu ntie twa se ye ma ye ni da ho ne ye wadwensa kire bi a ye amen pa osi emra ye wo mu ye mrebone nti ye hwe ya adagye ye ade na wo free time o free time ade na wo de ye obi de odidi konkonsa obi de odikobure dwaman obi nso de he ti se odikoye niema ensem fata niema ebe ma nipadua na ni age eno na odikwakoye eno na wo de kwakoye enti ade na wo de wo free time amen pa ye hwe abo ntate a saa emo we mesua de wo mo ho pa because Bible ne say ye nsua wo mo se edu summer time a bra saa bra ne ye bra meka say saa mo no de kopa aduane because insuto bra du a enya de ombetumi epie because omo ye very tiny enti na enso kakra to no so anhwe bewu enti ne bra ewie bo no saa bra no de kwa kopa aduane e de akosie se ne be ya insuto bra ba ne ho nkyere no enti won so no free time e de na wo de pesika yanso ye free time na nketwa se ye de siesie baabi ma wokra no daachi bi ye free time etwa se ye de siesie baabi e de ma wokra no se ne be ya yanso so no amane hu bra ni duru a ya mbre
enti na Bible say yen contact anche ni yen kosua ne sumane ne ye because onu say tama wo de be pa aduane tama edura won fa nya kwadworo ene ye che say omo minim so omo wa so so omo ade se we hunu se aduane atoha odi mirika be kwa kofa sisi a ede akọ because o siesie ne ho se ne be ya ahokyere bre ba ne ho nkyere no sa na won so wo free time no fa siesie ba bi ma wakra no na daachi amane ho bre di dura won so wo ho ankyere amen ba na nso ye free time de ye mfa nhwe ye Bible mu mpo ye de ko hwe movies 3 hours 4 hours movie obetumi ahwe wie onya fa Bible kitape na nenikum na enikum aba unu say ye bronsam akwan no bronsam na wo ye saade because bronsam de won pa de pa enu ti kon obefa so obema won so wamane efi nyame akwan so no obeye enti menuama wani nda wo hwe wada ade ye emara ye wamu eye mere bone enti hwe wada ade ye men nanti se jimifo men nanti se nkwasiafo no men nanti se wiasefo en nanti se kane no bra na ye wo wiase no abrabo na ye bo anamo na ye tuo ni nyina no na entite kwaafo nanti na so na se yesi ya benyame mu dia ba benya nyansa ya ba be nyansafo ya ba be ye ehan ma dia ye nanti se ehan ma ye nanti se ehan ma ni nye esum no mfiri ya brabo mu ye nipa baako ye so aba mienu how possible dia baako yetumi so aba mienu ye so bone sanso papa entumi nye yie ekutuo ni tangari ni na ye pewo na nsusu no mi hu se ekutuo anka dua asaso tangari da mi hu no bi da ni nyina ye pewo meka se ni nyina taste ni ye pe na nsusu no entumi nso saa enti ni bone entumi bone dia baako entumi nso papa ensan nso bone enti ni menka se wo ye hanba de a enu nkwanse ye hu esum ewo wabrabo na enti se hanba ma wabrabo no woni ye nyina mfata Kristo efise mena ye wo mu ye mere bone mena no kwa na eko emena no kwa na eko ede na wo twen amen ba ye nto aso kakra o si ye enti munye nipa a wonni adwene na mom se nipa a wo hunu ade a Ewurade peyi o se munye nipa a wonni adwene na mo yenye se nipa a wo nimu ade a Nyankopɔn peyi se Nyankopɔn se Kristo na wo wampa wonim na pede because nipa bi ani asase so obeka se mami we na wo me ana papa we na wo me na enso minim de ope abra wo na ne natie abra te se nipa no na wo wonim na pede entumi nya possible one na tie dia obehunu ni want ni don't dia won pe ni dia wo pe eni nya won pe nyina wonim enti o se yensusu no ma yenye ye ho se wona wonni adwene na mo yenye ye ho se madwen ma na yenhunu die ye gya no pe ni yenye enti na Matthew 7:21 no o se nya wona odane de na wo tena Nyankopɔn fie enya wona adane de na wo se wo ye nyame adwuma no enye wo a wo ne menwom to na wo ne Bible akenkan enye wo a wano ate enye wo na mbomu no de wo ye tawsi Kristo ye wejade a ene ne twase hunu na pede na wotumi ye na pede hallelujah amen pa ye mrenenti ye to aso o se na mummuro nsa efise eno na ede sakasaka eba na mom monhye ma wo hunhum mu hallelujah mummuro nsa ena obi fra no so ya asole peyi na so obudidi obudidi nketenkete bi ofo so obi ehunu nti wonya po asori no a okobu edidi bi ko wa no sa ensa na wontumi didi enti wokobu edidi na adwene ne se wodi sie na asori ma na enso Nyankopɔn de wehunu enti dia wodi sie wadwen o se wodi sie nipa no nyame de wehunu se nya nipa na eba bebu waten hunu se nya nipa da sani e na oba bebu waten na mo Nyankopɔn na ni video wiase nyina no na ni hunu ade nyina no ade bia ntumi hinta wonanim no no oba bebu ye naten enti no touch na obu no tenkete de sie no Nyankopɔn wehunu
wehu ene nipa bebre na che se o mu ko preach kura mpo na che se oye no ho fine ansa wakwa akotena ho ansa wakwa akogina pulpit ne so wonsuro nyame ye nsuro nyame enti obeye no ho fine e de akwa akogina pulpit se na ebe ye obenya homode die preach enti no wo no nkonkron na elidi wa anase nyankopon nkonkron e na elidi wo anase nyankopon o si ensa no ma de sakasaka na eba ukoduru ba bia ye ton nsa na ukohwe akomisafo no motete wo na te se etinyeje bone e na ekoso wo ho etinyeje bone te se etinyeje nso de ede owuo ene oseye na eba ede nimguase e na eba ukobro nsa wono so ye sofo wo so ye deacon wo so ye prophet you call yourself wona woni mo ho wona wo se wo ye nyame nipa na wo kwakobro nsa na make no wo area mu wono ebi so na obi hwe wo asua wo feel say wo kire nipa na de pa because ye woni pa bi no wo ho a omo de esu bia wo beda na de bia no obesua because ohunu say wo ye sofo enti no say wotumi ye na ye de ende menso asore ba metumi aye enti hweye na wanto obi sintidua hweye na wama wana montuo anto obi sintidua osi yen hyema wo hunhum mu tani de nyina no yema hon konkron no hye ma yen sina hon konkron se won hye ma ameba yen hyema e wo hunhum mu ni yeyi hunam ni ma mfiri yeni so because wo presa wo pese wo no nyame kopon wo ben wo basadani de nyina no wotwe wo mfiri ne ho na se wo de niam ebema nipadua no ho ato no nkwa na wo be ye de a ene na ono so betwe ne ho ba se wo twe ben konkron no ono so twe ben wo mo na wo dwendwen ne ho no he se wankasa beka no kura eda beka se na de me pese me ne nyame konkron ebo mpo ne pom be se me tene nka no wankasa hwe saada no wo fele eyi te se wo sesa wo sesisi ade ase nyame wankasa wo se wa hye ma wo mo ayeduru se wo beka no kura wankasa wo tun se ma yeduru menya ordinary person bio enti osi yen hyema wo honhom mu efisa nyankopon na yesi yedi nechi no wo ye honhom onya honam enti osi mo na mo som no mo som wo honhom mu enu no kure mu enti se wo ye honam a wontumi hunu nyankopon ta se wo ye honam mu ni a you can never see God enti ne yen hyema wo honhom mu se ne be ya yen so ye betumi ni Kristo edi nkomo se ne be ya dani de nyina no ye be ben nyame ni na nya yonkofa mu odene amen ba yento aso kakra ya kenka Ephesians chapter 5 verse 20 verse 15 na ekọ no ye do 19 no o se momfa nsenkuo nwum ni ayeye nwum ni hunhum nwum ni hunhum nwum enkasa nkyere mo ho monto nwum na mombo nsenkuo makomemu mma Ewurade hallelujah osi yemfa ayeye dwom yemmo nsenkuo yakomemu dani de nyina na worship nyankopon eba ne sa wankasa wo feel God's presence worship nyankopon wakomemu ene wo kwaji obi fon na osi oye Kristo ni pawo na ni abre pa anya asam ketwa o tutu na namoti Kristo die mu na so ji ni fon na gospel abehu wo so kakra bi pe wiase nwom nko a enwom a chese emfa nkwaje mbra ne kra enwom emfa adwensa kire bia mba enwom ebema na ni age wo boni mu eno nko na egu ni fon so na so se wo se wo counting nyamenwom a kakra bi pe osi dani de na yen hyema wo honhom na yen to ayeye dwom ewe yakomemu ema wo nyankopon ene so bi du asori fie mpo na se yesi ye worship mpo a wodwene na taade bi ho Kristo ba ye na odene nu monyam eto baabi ena obefa akwate bia de to ne ho so enti wo na Kristo be yes ade we de ma wo no wo yesi worship na wo dwene watade papa bi ho atade a wo to no aboodene atade a wo be wu eja atade a 3 days penalty te eno na wo dwen ho nti na wo ntimi sori nyankopon yi enye na wunnim nyame na wudi nechi no enye na wunnim no amen pa osi yem to ayeye dwom we yakomemu to ayeye dwom dani de nyina no ma yeye hye wakomemu ma
susu dwene wo problems ho ena me kra no adwuma sem nkoye susu dwene no na ma ayeye nhye wakoma mu ma mo na wo ye nyankopon de ama no he ma me nka ade bi nkyere se wo pese nyankopon ye bibi ma wa ho men dwene sa ade no because o se wo no bebrebe na wo dwen ho no kra mpo no wontumi nya ho hwe wontumi nya ho hwe enti se wo pese nyankopon ye bibi ma wa sorry no ye ne kese dwendwene kese ho wo de bonen samrane ye ne kese wo wakoma mu sa bra na bo se nyankopon ono nso no obeya ma because oni wa wo 40 fie na wo nim wa wo 4 week point say me ma me de minim se me ye sa de we mana obepe ma asem obedome a eno na wo beye amen ba eno na wo beye enti sa na nyankopon nso no ye hunu na pede se ono wo sorry ope wo sorry osori mu ena woni ye nkasa osori mu wo peye osori mu enti no se usori nyankopon abani abranya wakoma mu utu ayeye ma no ma yeye hye wakoma mu ma ema woni ni bompu ni mpu na webisade no mpo wombisa mpo ena obeya ma because yenya mbie ya no mpo no wonim dada wonim die hia ye dada enti enya afi na ye ba beka enti wodi ene se wodi obesori no obeye ne kese ye ne kese wo wakoma mu tontom no usori anapa dwendwen ono nko ane ho ne jai se odwendwen wo mpona no ho ene uwiase japade ho dwendwen no nko adwendwen nyankopon kese ho wankasa obehu obi abeka ade waje sikedura na nso dabi enti no obi ka se o sori nyankopon a me hu so obi sori nyankopon me ne je because me nim dia wo sori etumi eye enti ne se won so ba try ahwa ebeboa o si ye sori nyankopon ewo yakoma mu abra ye de ye message no ebe wiye no 20 no say o si munda eja nyankopon aseda wo ade nyina ho ye rade Yesu Kristo di mu mumbre mu ho ase emma mu ho Kristo buo mu hallelujah ye mbrabre ye ho ase emma ye ho ewo Kristo buo mu Kristo ba ye bra no ho ase enga se wo bra wo ho ase because ye se me mbra me ho ase na ebo mu no nyamesuro mu etwa me bra me ho ase ema ne panyina da because wonim de wo sua wo kuku abi mu meka se ye nyina no bebre na obi sua wo pa na so wankasa no wonim meta kasa asem no obi sua wo pa na kasa wankasa no wonim enti bro ho ase yade a dan Kristo su edi ewo baabi bia ukuku emu ho da ne nyina me boso so kuku emu ho de ehia pa enti dan Kristo su edi yenyi wiase su esum abrabo no yenyi mfiri yemu ni yema Kristo su ni yeni mu kan yema wodo obuo ene kroye eni yeni mu kan amen and amen pa adwemutie hwe se wodo wo adwemutie wo ahobrase a unya asomdwie automatically unya asomdwie wasom jo ewo bibia ho bibia hia wo enti wo de nya wodo do ni panyina wo de ye tan wo kura wo de do ni panyina ne bra ho ase ne nya dwemutie endwene se susu dwene se ena we yeme ena we na ese ma bra udwene sa de emfa solution bi ambro de be bra wa ne otan de be bra wa eye wotan eni se be ma watan afoforo de nyina de udwene ne se na we na yeme we se ma bra bo we na we te emma otan bet na wakoma mu yefanya misuro wodo oboni ahobrase ene adwemutie ene nipa ntena entina no Paul si anka be ya mafemu dia anka mo ni nipa nyina ntena sumdue mu medu ba bi asumdue wa eya menije medu ba bi a enije wa eya menije amen pa eya menije mi hu se mekre ni age ankasa nanso ba bi ene we atimi we akame we ayese no eya na te se areho aba because okra no de opeye nijie enije nso afri Kristo mu ni nyina nso ka honhom aba no ho osi odo papa ye nijie ayemuye asumdue ene ni da ho amen ba enti yemmo ye homode se ye beso honhom aba ni nyina awie because mo na wo so no se wotumi so ni nyina awie wotumi so ni nyina se ka ba kompo a orofo wunya wie ye mesi ye nyankopon no ye justice god enti no won gasa wo de wa bo homode du 99.9% enti ene wa wie dabi won kasa
won ka se waya ade na emomu no aketu ya se fata no de be ma wo na emomu wona wotumi wie yie wona wotumi do 100% emfanya mesom enkata wanim na enkeka wanim manya mesom pa emfanya mesom enkata wanim se media mesom nyame ewo so orofo mu de no kukue mu de no ene hia momma yembo ye homodene se yesi Kristo echi ayedi bota yesi ye ni so ne se ebenya nkwaje de a ene odofo tene ye sha ase ne ye kan hwe wakwan ye hwe wana monto ye hwe wanu mu kase ye abrabo a wo bo no hwe ne ye na wanjira hwe ne ye na wan brengu hwe ne ye na wanya bregu adwuma efise bregu eya na adwuma sinso esu ni aketua se sikanti na obedi Yesu echi dia odofo wonsa beka o na ensusu no ene wo ka wonsa go obu a asa wonni nkwaje biara e wo Kristo ho efisa o se nipa da seni enye o sika na wanya enye mansions bi a wo enye wo cars bi a wo vehicles bi a wo enye no na wo nkwa wo mu enye no eno ti yenhwe yie ni yenhwe Kristo echira kwan yie ni yentutu ya na monsi ni die mu yie emma ye mfa ya no kekenka emma ye mfa ya no keke ensom nyame ni mo ye mfa akoma ni nyina da ensom no nokure mu mu ahotie mu enye wontale a wo hyesi wo na asizimu no na kire say I'm practicing holiness sua holiness nenso akoma ni mu de no nya nye ye nso akoma ni mu efia na ekọ wankasa tena se ne so ho hwe senia 6:17 na akire ye no o se ye nso ye ho hwe se ye wadom no mu ana se ya jera Ewade wamwa ye na wohu ye mobo kakra onyankopon de amame se menu mienu ye nchenie because Bible no say dani den nyina ye bodin se ne no according to Hebrews dani den nyina ye bodin se ne ye mfa kai ye ho ye mfa kai se ne be ye nkoto obonefo ne nda ade mu obonefo no ne mmara so akamra kitu ebi na tese ne mmara so enti ono so ye bibia fast ne be ya obetwe wa be abeka ono ne ho na munyina makosofa ewo ojama ne hunu ni mu enti wo ye of kwan bia so se wo betwe enti wo so se wo ma wani anda ho no mu a ebe ye wo se wo adom no mu na enso na wajira hweyie na obi anda ada o hweyie na obi amfa wadwen andi agoro enti na no Paul se wo bi fie kire ba na obeka asem foforo e kire mo efa ebeka asem foforo enfri nyankopon a emamuntie ene nyankopon nipa bebre na ye de nipa bebre na adwene akohye prison because she say de ebeka bia no beje edi ene oye na adwene so na nyame akwan so na so asem foforo bebomu no ate say na waje edi se wote sana untumi nya nkwaje o enti na meka se fa botai bi si weni so se Kristo maba beji na edi eye nkwaje ntiria ana se ye sikentia fesi weni so because on fe no ensi weni so dia obeye adwumahunu obebregu enti fa botai bi si weni so onipa bia me so wo ye bibi na sa wo di botai si weni so a wo dia ho odi nyina hyemu because onim say at the end of the day no de menya nie enti midi ma ho odi nyina hyemu emfa no say mehwere me nkwampo a etwa se meye enti ene wona wo join okoti ni yi saka wane ne keka ho no onim say at the end of the day no benye sika enti ye si wonnom efunu hu nsuo kura na wo beye yesi woni se bi bodanfo kura nkoda wo becha yesi wondi obi eja nan kura na wo bedi because onim say at the end sana wonso so no ene se wosi Kristo echi na wodi a fa potai bi si weni so se no matter what mensan mechi da eno ti Paul say mama me refidi atwemu no na mo me pre komani mu se mensa beka enkonimdi abotire Paul ba ya no wosika pa o na enso se me puni nyina se adehwedie na mo ma fa Kristo se mecha padie ma Kristo enye weja padie eni wade nyina independent was for nyum bi omoto say ewrade ni meja padie ma de nyina mu aboden no ne boya meden dade wo so me bo
osini ade nyina enti manyankopon enye wejapade ma Kristo enye wejapade se koba ne saa na oni mu se minim se menya bibi e wo Kristo mu at the end of the day enti no enye me ma bibi biara entiti mininya menya medomu da inseparable me ma bibi biara entiti mini nyankopon temu da no matter what enya ho enya adeja ena enya sika ena enya ekom na emmomu no emfa ho ne de ebesie se twa se me de me nkwampo to ho na menya nkwaje wo Kristo mu a meye fa sa si we ni so na se wo bo na nya determination be determined na no nyankopon so obeboa because antifo eka bibi say osoro boa de waboa no ho enti se won so uma we ni bre a nyankopon so obeboa ni nyina na ebetumi ayaje se hia nyam nkonkron ahoodene enti dane de nyina wo bo mpae a se nyankopon se onhya wodene efise okon no emu odene o Kristo ni bia ugina okon ano unya bedi Yesu di a waba bedane enemy to obronsam enti no hunu se wogina okon ano na enye ne hunam ni moje bi nso e na enya okon no na emu hunhum a etumfo ayemfa yeni ehunu no enu enti no hye wo sapo mu dene dane de nyina no prese ubehunu nyame prese ubeye wo nkwaje wadwuma enye se empaebɔ nko a o se ne obobo so no nukuredie ka ho tene ne abrabɔ ka ho odɔ ne ahobrase ne nyina ka ho bi ene be ma yedi nkonim no enti enye empaebɔ nko a dane de nyina se obetie nyame asɛm na wadi so enti Bible say nhyira no wona wotie nyame asɛm na wadi so wodi bobra enye se wo kwakotie nyame asɛm nko a o ebempi na yete asori dem de ye kyerɛkyerɛ nyina yete o na nso so no enra asɛm ni mu enti ye pontisi a obisa me se de ne ye kyerɛ ya menkae hwe because na ma adwi ni ho asori dem a mete nyina no na medwendwen mempena bi ho na medwendwen misike bi ho na medwendwen edan bi a mepese misie ho akwantuo bi a mepese minya ho eno na medwenti no de ye kyerɛ nyina me kɔ ye de na nso obisa me a mi hu hwi a meka to say yete saade a yensa kyerɛ ya adwen na yekotie nyame asɛm na yentumi fa mbɔbra na nyankopɔn so wonhyira ye nyame hyira opa na onye okesie de besi ha enti se nyankopɔn ye ya dom a na eberebe mu a yebesa nso ehia nyame hyira ye nyina na wonye ye nyina kesie pa amen nyankopɔn hyira mu a mo ba ye nyina nso ewo Yesu di mu mmra mo westi ye nyina no nyankopɔn obehye mo nemu ewo Yesu di mu amen ewo mpaye ahe muhene yedawase yehyewe ni monyam bebre dane de nyina no odo a wode do ye nti no wo kyerɛkyerɛ ye kwan ye befa so a ye betumi aba wo nkyɛn papa ye ni abre se ye pese ye ba wo nkyɛn nanso Awurade se wanhye ye de amoa ye ne a Awurade ye be ye adwuma hunu boa ye na hye ye dene asɛm na ya ba na Awurade boa ye ne ntumi fa nante fa mbɔbra emma ne nkoye se ye tie ye keke ne mom ye tie a ye tie ye ntumi fa mbɔbra na wo sane Awurade ye tumi aba wo nkyɛn sɛne ye ka ne dada nyina no Awurade boa ye ewo Yesu di mu amen amen pa nyankopɔn onhwa mu nyina ye di besi ha enti no every mu a ye besan so ehia shalom peace bye bye